शुक्र नमस्कार। आसतु आमे वाक्य शिखिया पूर्व आमे पद प्रार्थना करिबा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर प्रभु, तुम्हें केड़े अनुग्रह कल दया कल प्रभु, सुंदर समय देछ प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हें आश्चर्य मंत्री पर आकांत परमेश्वर प्रभु। आज जो वाक्य रही शिक्षा रही प्रभु ता शिखा पूर्व तुम्हें आशीर्वाद कर। हाँ परमेश्वर प्रभु, जीवाई तुम्हें साहय कर। समस्त प्रार्थना एवं निवेदन शुणिछ, उत्तर दिएछ। धन्यवाद यीशु ख्रीष्ट नाम अल्प क्षमा पिता आमेन। आज प्रसंग रही जे त्रिविध ईश्वर एक, त्रिविध ईश्वर एक। तो आसतु आमे तार शास्त्रांश देखा। जहन 3 पर्व तार 1 पदर 16 पद। मु डायरेक्टली कहवाई चाहे जे प्रथम विषय होची बाइबल रे त्रित्वर सूचना, प्रथम विषय। एवं 1 नंबर देखुचु जे माथ्यू लिखित सुसमाचार 28 पर्व तार 19 पद लिखा जाए, यीशु ख्रीष्ट निज शिष्य मान को कही, तेणु तुम्हें माने जाए समस्त गोष्ठीर लोक शिष्य कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को नाम रे से मान को बपतिस्म दियो। एठार तीनोटी व्यक्ति को एकाठी उल्लेख करा जायछि, जहाँ से मानकर समानता व एकत्व को बुझाए। हमें देखुचु एकता भाव रे समान भाव से माने कार्य करती, जहाँकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। एवं 2 नंबर होची द्वितीय करती 13 तार 14 पद लेखा जाए। यही पदरे त्रित्वर आशीर्वाद देखा मिले, त्रित्वर 3 जनकर आशीर्वाद देखा मिले, जहाँकि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह रही प्रथम विषय। एवं द्वितीय विषय होची परमेश्वर प्रेम रही एवं पवित्र आत्मा सहभागिता व तुम समस्त सहित थाओ। एवं पवित्र आत्मा सहभागिता आम मान मध्य थाओ आउ अच्छी। एवं 2 नंबर विषय होची जे ईश्वर एक। 2 नंबर विषय होची ईश्वर एक, जहाँकि आम देखिपर जे द्वितीय विवरणी 6 पर्व तार 4 पद लेखा जाए, यही इस्राएल शुण, सदाप्रभु आम मान परमेश्वर सदाप्रभु एक मात्र, सदाप्रभु ही एकमात्र परमेश्वर। एवं आउ द्वितीय नहांती, से तीनोटी माध्यम से कार्य करती। एवं 3 नंबर विषय होची बुझापाई उदाहरण। बुझापाई उदाहरण देखुचु, आम देखुचु जे सूर्य विषय देखुचु। सूर्य होची गोटे सत्ता, सूर्य आलोक आसे एवं उत्ताप मध्य अनुभव हुए। आलोक व उत्ताप सूर्य ठारू अलग नुहंती, पुणी से माने सूर्य नुहंती, तथापि से माने समस्ते मिसी सूर्य। आ देखुचु जाकि आलोक उत्ताप अलग अलग रही, तथापि ताकू सूर्य बोलिकी ता सब मिसी सूर्य होता है। एवं 4 नंबर विषय होची, 4 नंबर विषय होची संपर्कर सौंदर्य। संपर्कर सौंदर्य देखुचु, जहाँकि ईश्वर जदि केवल जड़े एकाकी सत्ता होता तेबे प्रेम रो अर्थ रही न था। प्रेम पाई अन्य जनकर आवश्यकता थाए। बाइबल शिक्षा दिए जे ईश्वर स्वयं प्रेम। प्रथम जन 4 तार 8 पद लेखा जाए, त्रित्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मध्य अनंत काल एक पूर्ण प्रेम और सहभागिता रही। एतिरु आमे शिखु जे मनुष्य समाज मध्य परस्पर सहित प्रेम और एकतार बास करबा उचित। परस्पर मध्य एकतार बास करबा उचित बा रही अछि। 5 नंबर विषय होची ईश्वरंकर विभिन्न भूमिका। ईश्वरंकर विभिन्न भूमिका रही, जहाँकि आमे देखुचु जे बाइबल शिक्षा अनुसार त्रित्वर 3टी व्यक्तित्व आम पाई भिन्न भिन्न कार्य करती। विभिन्न प्रकार अलग अलग कि माने कार्य करती, किंतु ईश्वर एक, किंतु अलग अलग कार्य करती। जहाँकि पिता द फादर से होछंती सृष्टिकर्ता एवं प्रेममय पिता, जी आमको
ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଏବଂ ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଦ ସନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପ। ସେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅଂଶ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖାନ୍ତି ବା ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ କେଉଁ ବାଟ ଯିବା ଏବଂ କେମିତି ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ବୈଦିକ ବନାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଝାମଣା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି 3 ଜଣ ମିଶି କିପରି ଜଣେ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବରଫ, ପାଣି ଓ ବାଷ୍ପ। ଏହି ତିନୋଟିର ରୂପ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଗୋଟିଏ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସତ୍ତା, ଯାହାକି ବରଫ, ପାଣି, ବାଷ୍ପ, ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ। ଏହିପରି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ମହତ୍ଵ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନମ୍ରତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ଓ ରହସ୍ୟମୟ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ବରଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବା। ଏହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। 8 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଯାହାକି ତୃତୀୟର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପିତା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଯେ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ନେଇପାରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଟବଣା ହଉ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ନେଇପାରୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ଚୋପା ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧଳା ଅଂଶ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କେଶ। ଏହିପରି 3ଟି ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଅଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୋକ ହୁଏ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଜାପତି ହୁଏ। ଏହିପରି 3ଟି ରହିଛି, ତଥାପି ତାକୁ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାକୁ
ତିନୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛି ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।